Već sam u prošlom videu pričao o pšenici, malo samo sam spomenuo, ali to onaj video o mom ječmu i tu sam već spominjao da pšenica baš i ne napreduje, onako mnogo je niža od ječma, razliku koju ja još do sad nisam vidio, tako da eto, rešio sam da napravim jedan video posebno o pšenici, najviše o pšenici, možda ćemo još spominjati još neke stvari, ali najviše o pšenici. I ono što je najzanimljivije, uradit ću sad jedno upoređivanje pšenice koje je rađena po klasičnim metodama, znači klasično setva ko što 99% ljudi rade ovdje na našim prostorima, uporedit ću sa no-till pšenicom ili pšenicom koja je rađena u regenerativnoj tehnologiji. Tako da o tome će biti reći, a težište priče će biti o tome zašto ja pre svega hoću da radim tu regenerativnu poljoprivredu, gde su to tačke gde se može postići bolji rezultat, pre svega što se tiče neke zarade, nekog krajnjeg bilansa na kraju kad se uradi već žetva. Tako da ajmo jedno upoređivanje. Evo ga, odmo startu da krenemo, tu je baš granica između dve metode gajenja pšenice. Ovo je klasična metoda, znači sve klasično urađeno, sad ne znam tačno kako je rađena priprema, ali ono klasično, dalje sad orano ili tanjirano samo ili gruberom, nebitno, ali evo vidite kako izgleda, visina je negde, pa šta ja znam, do kolena u najboljem slučaju. I evo vidite otprilike kako izgleda. I sad idemo na pšenicu. Evo tu je granica, vidite. Sad idemo ovdje gdje je rađeno u metodi regenerativne poljoprivrede. Dve stvari odmah možete da primetite, znači da je višlji pšenica, da je nekako, kako da kažem, veseliji, a druga stvar, kad malo pogledate, ređe je posejano. I evo, ajde uđem tu, visina je nešto preko kolena, mada vidi se i tu na granici gdje sam pokazivao da je nešto višlji pšenica. Evo kakvi su klasovi, tako da ajmo sad malo detaljnije to da vidimo kako je ovo rađeno. I evo tu je sa nama Kasaš Gelert, čovjek kojega sam predstavio u prethodnom videu kad sam pokazivao no-till setvu kukuruza. Ovo je inače njegova parcela, on radi ovu tehnologiju, pa ništa, ajde onda nek nam Gelert kaže nešto o ovoj parceli, šta je bio predusev i kako je ova pšenica posejana. Pozdrav ljudi, ovdje je predusev ovdje bio uljana repica, pa drugi dio suncokret i imam još jedan deo gdje je bio kukuruz. I kako je onda ovo posejano, koja je norma semena i koje su rastojanja između semena, i ajde da nam pokažeš onda kako to sad raste, da iščupamo jedno, da vidimo jedno seme koliko klasova može da da. Ja radim regenerativnu poljoprivredu, znači direktno sejem bez obrade, i što je malo čudno ovdje izgleda da mnogo ređi su redovi, ovo posejem na 23,3 cm, znači svaki red, bivši red kukuruza i suncokreta tačno 3 posejan. I ovako, to nije moj ideja, to je došao baš iz Ukrajine, tamo sejao i za 35, pa to ni ja nisam smeo da probam, ali već 4. godina sejem ovako i izgleda u mom mišljenju bolje, zato što već suša je, nema šta, neće biti mnogo bolje, siguran sam, i što ređe i što manje seme više može da kompenzuje i pšenica i ječam. Naprimjer, ovdje je posejan 3,2 milijuna seme po hektaru, to otprilike znači da 130 kila po hektaru. I ovako svaki seme
ajde da kažem da više vlagu ima. I ako ima vlagu, ima deficit da više klasa izgura, ako nema glavu onda manje klasa izgura i ovako veći prinos mogu da stigne. Pogledamo otprilike jedan obično seme, ako izvadim ovako jedan seme, 1, 2, 3, 4, 5, ajde ovo 6 klasa i ovo sasvim dovoljno, znači 1000 seme po kvadratnom metra, ne 250 sema po kvadratnom, 250 do 320 sema po kvadratnom metaru i svaki seme ako donese 4 klasa to je sasvim dovoljno. Ako ima vlaga bit će veći, krupne, ako nema manje će biti. Ali prinos ako gusto sejemo da duplo normu, duplo redovi ne može da bude jaka biljka. I koji prinos se može očekivati ovako kad se radi s ovom tehnologijom? Neki rezultat eventualno od prošle godine da nam kažeš? Pa prošle godine sejao sam isto princip ječam i tamo 4,2 tona po jutru ili 7 nešto po hektaru rodio. Ali princip nije fazom po tonama, nego koliko smo potrošili. Znači, ajde da kažem ovdje, stavio sam i dosta veštaka i fungicid sam prešao jedan put, što i nije bio 100% siguran, ali za svaki slučaj sam išao. Ali ako sve izračunamo, poslije pokazat ću i matematiku. Da li vredi da trošimo, da guramo puno pare ili minimalno, to je, treba da nađemo bilansa. Ajde onda da izmjerimo i vlagu, da uporedimo ovdje i u klasičnoj parceli. Ajde prvo onda da ovdje ubodem. Evo ga, nekako sam ubo. Ajde vidimo kolika je vlaga. 55%. 55% tu u noti, jel tabla? Aj sad idemo tamo klasičnu parcelu da vidimo. Evo onda vraćam se ovdje gdje je klasična obrada, da tu ubodemo. Vidite odmah razliku, znači već vidite po listovima. Znači gledajte listovi kako se uvrnuli, ko na sred leta kukuruz što će da uvrne listove. Tako da aj tu da ubodemo kad bi mogo. Evo ga. ...48%. Ali vidite ovo. A još jedno da pokažem, znači klasična obrada, ovako. A vidite no till. Evo, to je to. Evo, tu su jedan pored drugog. Ali ajde ne bude da stoji samo jedina, evo tu s druge strane isto. Klasična obrada. Uvrnuti listovi. Uvrnuti listovi, znači pšenica se jako muči. Jako se muči pšenica. To je haos. Ovo klasično. Ovo no till. Evo vidite, znači nevjerovatna razlika. Ovdje smo trudili na veći prinos. Ovdje posejem zajedno seme i MAP veštak, znači fosfora, 100 kg po hektaru. Poslije u kraju januara bacam 150 kg urea i išao sam jedan put sa pilom plusom. Znači da dosta smo gurali, ali sad otićemo u drugu parcelu gdje išli smo na minimum, pa sad vi odredite gdje je bilansa. Evo ga, tu smo na onoj parceli gdje hoćemo da prikažemo kad su minimalna ulaganja, kako onda otprilike izađe matematika. Evo tu je Gellert, čisto, dobro ovo je ječam, ali priča je veoma slična. Evo tu je Gellert, kažemo unutra čisto da vidite visinu ječma. Evo kao što vidite možete da procenite, to je
tehnologija ređe veće rastojanje između redova. Tako da, ajde onda da vidimo šta je ovdje urađeno, šta je sve urađeno i šta se može očekivati. Ovdje je direktno posejan ječam u regenerativnom principu. Predusev je kukuruz bio, neki slab kukuruz, ali prošle godine nažalost bio svugdje slab kukuruz, što je jako interesantno. 80 kg map plus 110 kg seme posejan zajedno na 23 cm razmak, znači jako malo seme, malo fosfora što treba za bokorenje i posle ništa više. Znači nema herbicida, nema fungicida, nema ništa. I na kraju, u mom mišljenju, matematika ovdje će biti najbolji. Ako računamo neki prosječan prinos, koliko smo pričali, skoro 3 dinar košta ovaj ječam. Ako je moja njiva, ali ako plaćam arendu, onda ogromno drugčija matematika. Najviše pare odnese arenda, pa posle veštak i posle obrada. Ovdje u oba slučaja u kalkulaciju nisam dodao namjerno još troškove zakupa i troškovi subvencija ili, kako da kažem, pomoći od države, pošto ajde tu gledaju ova videa, gledaju i u drugim državama, pa ne znam kako je svugdje situacija, nek svako zna za sebe, nek svako to doda ili oduzme. U svakom slučaju ovdje nismo išli na tu temu da pokažemo kako da budete najjači u selu sa najvećim prinosom, nego kako najbolje da izađete sa troškovima, znači taj odnos troškovi i prihod, kako možete da izvučete najbolji odnos i ajde da nekako da svi shvate kako mogu u nekim velikim sistemima, recimo Ukrajina, Rusija, Amerika, Južna Amerika, kako tamo proizvode jeftinu pšenicu i jeftin ječam da mi nismo konkurentni. Evo, na ovaj način može naša roba da postane konkurentna. Nadam se da je ovo bilo jasno, ali u svakom slučaju ja ću raditi na jesen ječam ovom metodologijom, ovom drugom metodologijom koju smo pokazali u ovom videu, tako da to će biti mnogo detaljniji i verujem i mnogo jasnije, mada verujem da je i ovo bilo jasno. Tako da vidimo se sa ovom temom tad, a u međuvremenu još zanimljivih tema. Pozdrav!